И там эти, и там he supports the good side, this number 10. But he 300% sama nila. Yeah. ऐसे लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं मुसलमान नहीं है जहाँ पर कॉफी बरस नहीं हैं तो ये है तो ये गलत है लेकिन 50% लेकिन वो इस्लाम में नहीं है तो ईद आप ये समझ लो कि शैतान सबसे बड़ा मुआद तो ईद पर इस हद तक कि उसके कहने पर भी उसके ज़हन को सीधा नहीं किया उसके अलावा वो तो इनमें तो कमी नहीं है ना तो हैं बिल्कुल है सारी कायनात ही है जी काफिर भी है अब ये समझ लो अल्लाह के इख्तियार से बात करूँ सारे मानते हो झगड़ा तो आता है जब अल्लाह एक पैगंबर बना के भेज दे झगड़ा तो वहाँ ही हो जाए ये कमाल अभी आप बैठे बैठे एक आदमी बोल जाते पैगंबर यहाँ से फर्क ये पैगंबर बनाना ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने फरिश्तों से कह दिया कि इसको सीधा कर दो उन्हीं की उसको मेरा खसूसियत से मकाम दे दिया खैर वो इस बात की समझ नहीं सकी तो आप अभी तक सबके साथ बराबर थे आप एक को खसूसियत दे दी यही पैगंबर को समझा ना लगे कि तुम में से एक आदमी को नामजद कर दिया बाकी उनका कि इसके ताज करो तब तक उन्हीं जो फिर तुम्हें यहाँ पे इसकी ताज करो तो वो आदमी समझता नहीं देखो ये मरतबे में हम ख़ानदान हम ताकत हमारे पास और ये ज़ाहिर ज़ुबान भी कमज़ोर है और ये कहते हैं मैं अल्लाह से बातें करता हूँ ये अल्लाह जब है बातें करते हैं अल्लाह से चलो हमें बात सुना दो सुनाई नहीं किसी ने कुछ ये बात उनको समझ नहीं ये कैसे है तो दबदबा उसके पास है फिरौन के पास ताकत फिरौन के पास बादशाह फिरौन के पास पैसा उसके पास जुड़ाल उसके पास अल्लाह उसे जाकर बात कर रहे हैं तो यहाँ आपकी ईमान दुरुस्त नहीं रहती और जो मान जाए अल्लाह जैसे क्या करे कभी धूप से पैदा करता है कभी छाँव पैदा करता है कभी रात चले कभी दिन उसने क्या दिया है चल है बस आप क्यों निकाल दो यही चीज नहीं समझाती तो अल्लाह ने कहा होगा शैतान से कि मेरे अलावा सीधा नहीं करना सबसे कहा होगा फिर एक दिन क्या नहीं होगा कि इसको सीधा करो जाएगा उसने नहीं कहा होगा ये पिछला हुक्म दाद में ये था उन्हीं का तुम बाहर हो मालक है ना करेंगे वो कहते आपने कहा नहीं करना वो आप कहते हो करना चलो हम आपको हुक्म मानते जब देखा जाएगा निजाम में अड़ जाए तो अल्लाह ताला को उसके हुक्म के जवाब के अलावा जवाब तलाश न करो बहुत सारे काम ऐसे हैं नमाज का क्या जवाब है कि खास किस्म की हरकत है दिल अगर आपको मोहम्मद न तो मेरे अपना हरकत कैसे मोहम्मद हो अगर मान जाए उसको कि उसने ऐसा कह दिया है उसने अगर कहा हो तो आप मान दो ठीक है इसकी कोई दलील नहीं तो कहता कि मैं तुम्हारी शायरा करने गई हूँ शायरा काट के मुझे नहीं मिलता उसने कहा आप मान लो शायद कुछ ऐसा कि बात समझ आ जाए तो अभी दानाई को थोड़ा तत्तर करने का नाम है मेरे ख्याल तो ही जवाब को तलाश करो चलते जाए नहीं तो फिर दरियाफ्त करो कि जिंदा तो हो तो फिर जिंदगी में मरने का जवाब क्या है अगर वो जवाब समझ आ गया तो इनके जवाब समझ आएगा वो तो आज तक किसी को समझ नहीं आया क्या होना तो समझ आता है कि हम हैं रौनक है दुनिया के अंदर मेले है तारा तो ना होना क्यों है ये बताओ चलते चलते कहीं ना कहीं आए भी अच्छा ये बात समझ नहीं आती उसकी मर्जी है तो जिसकी मर्जी है सारा उस पर छोड़ दो आसान हो गया वो क्या है अब है वैसे एक किस्म का खेल है उसकी समझ आती है जो ज्यादा गौर न करे गौर से नहीं समझ आता सजदे से समझ आती है
ہاں اب آپ بولو. The first girl Java. ہاں جی ہاں ہاں غور کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے تم اپنے غور کی رینج دریافت کرو کہ شاید تمہارے غور کرنے کا مقام اب بڑا آسان سی بات ہے. غیر تیرے ذہن کی ایک حرکت کا نام ہے, اسی کا ہے نا آپ ساتھ کلمہ ملا یا آپ کے اندر کسی کا پرزہ ہے, اس کو کوئی حرکت ہے, سوچ ہے, مبتلا ہے. آپ سوچتے جاؤ تو کائنات کی وسعتیں آپ نہیں سوچ سکتے, سوچ نہیں سکتے. سائنس نے جیسے بیان کر دیا اس سے علاوہ بھی کائنات کی وسعتیں ہیں, تو وہ سمجھ آنے کی ضرورت بنی. کائنات جتنی بڑی وسیع ہے کہ چھوڑ دو, سوچتے جاؤ تو خیال تھک جائے گا, تو کائنات اپنی چلتی جائے گی. اتنا پتہ چلا کہ کوئی وسیع فاصلوں کی دنیا ہے کائنات, اور بے شمار فاصلے ہیں, بے شمار سفر ہے, بے شمار رفتاریں ہیں, بے شمار حدت ہے, بے شمار ٹھنڈر ہے. یہی ہوگا نا پتا نہیں آیا تو سمجھ آ گئی نا. آپ جس دنیا میں آئے ہوئے نا اس کی آپ دیکھیں. سوچ کے عمل کو ہم نہیں جسٹیفائی کر رہے ہیں, سوچنے لگے ہیں ہم, اس کے جواب ہو گیا نا کہ سوچنا اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے, یہ جیسے وہ جب آپ سوچنے لگے ہم. کائنات میں تو اتنی سی بات آ گئی, وسیع کائنات. چھوٹی کائنات میں آپ دریافت کر لو کہ ایٹم دیکھ لو, اس سے بھی بالکل بڑی چیزیں جو ہیں وہ آپ تلاش کرتے کرتے. سوچ کا عمل ڈسکوری کے علاوہ اور کونی ہے. آپ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ یہ دریافت کرو کہ آپ ذاتی طور پر کیا ہو. بس اگر آپ اس پہ سوچے ہوئے نا تو شاید بہت سارا راز دریافت ہو. اس میں آپ کی منشا کتنی ہے ضرور دریافت کر لو. آپ کے اندر آپ کی منشا کتنی ہے اور آپ کے علاوہ کس کی منشا ہے, وہ علاوہ کا پڑھو. آپ سننا چاہتے ہو, نیند نہیں آتی, چلو آج تک تو وجہ تھی, اب پھر کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے. آپ وہ خوشیوں کا آستانہ بناتے ہو گھر, تو ہم وہ کبھی علاوہ کام کر چھوڑے نا اس کو.